জয় শ্রীরাম, জয় বজরংবলী। ভক্তগণ, আজকের এই বিশেষ ভিডিওতে আপনাদের জানাই স্বাগত। আজ আমরা শুনব চিরশক্তির উৎস শ্রী হনুমান মন্ত্র, যে মন্ত্র মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তুলে সাহস, শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ। অনেক ভক্তই বিশ্বাস করেন এই মন্ত্র মনকে শান্ত করে, ভয় দূর করে, জীবনকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দেয় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি জয় করার ক্ষমতা জাগ্রত করে। আজ মাত্র 2 মিনিট মন দিয়ে শ্রবণ করুন এবং নিজেকে যুক্ত করুন সেই শক্তির সঙ্গে, যা যুগে যুগে ভক্তদের জীবন বদলে দিয়েছে। কোনো অলৌকিক প্রতিশ্রুতি নয়, বরং অন্তরের ভালোবাসা, ভরসা, আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক মনোভাবই জীবনের প্রকৃত পরিবর্তন আনে। আর হনুমান মন্ত্র সেই মানসিক শক্তিকে আরও দৃঢ় করতে সাহায্য করে। ভক্তগণ, মন্ত্রটি মন দিয়ে শুনুন এবং মনে মনে কলিযুগের জাগ্রত দেবতা হনুমান মহারাজের কাছে আপনার মনস্কামনা ব্যক্ত করুন। হনুমানজির আশীর্বাদে আপনার ভেতরের শক্তি আরও প্রস্ফুটিত হবে। এই মন্ত্র আপনার মনকে করবে শান্ত, জীবন থেকে দুঃখ দুর্দশাকে করবে দূরীভূত এবং জীবনে আনবে সুখ, সমৃদ্ধি এবং স্থিতি। আর্থিক সংকট থেকে পাবেন মুক্তি, নানা রোগ শোক এবং শত্রুর ভয় থেকেও পাবেন মুক্তি। ভক্তগণ, আসুন এবার মন্ত্রটি আমরা সকলে মিলে 108 বার শ্রবণ করি। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। কমেন্ট বক্সে হৃদয় থেকে জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান লিখে আপনার ভক্তি জানাবেন। ওম হনুমন্তে নমঃ, শ্রীরামদূতায় নমঃ, বজরংবলী শরণম। 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 ওম হনুমন্তে নমঃ, শ্রীরামদূতায়
बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। 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 बजरंगबली शरणम्।
ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। बजरंगबली शरणम्। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय
बजरंगबली शरणं। ॐ हनुमन्ते नमः। श्रीरामदूताय नमः। 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 बजरंगबली शरणं।
ॐ हनुमन्ते नमः श्रीरामदूताय नमः बजरंगबली शरणम् ॐ हनुमन्ते नमः श्रीरामदूताय नमः बजरंगबली शरणम् ॐ हनुमन्ते नमः श्रीरामदूताय नमः बजरंगबली शरणम्